अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर 7th, वीडियो है 8 और सब्जेक्ट है पाकिस्तानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। सब्जेक्ट को उर्दू में मजमून कहते हैं। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, पाकिस्तानी ज़बानें और अदब। टॉपिक मौजू है हमारा लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, और लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान में बलोची लैंग्वेज, बलोची ज़बान आज हम डिस्कस करेंगे। बलोची is a north western शुमाल मगरबी, नॉर्थ वेस्टर्न को शुमाल मगरबी कहते हैं। ईरानियन लैंग्वेज स्पोकन प्राइमरली, यानी बुनियादी तौर पर, इन बलूचिस्तान रीजन। रीजन का मतलब है इलाका। ऑफ पाकिस्तान ईरान एंड अफगानिस्तान। इन एडिशन, एडिशन का मतलब है उर्दू ज़बान में इजाफा। देयर आर स्पीकर्स इन ओमान, the Arab state of Persian Gulf। तुर्कमानिस्तान, ईस्ट अफ्रीका एंड इन diaspora communities in the other parts of the world। The total numbers
of speakers according to ethnologue is 8.8 million. Of these, 6.28 million are in پاکستان. بلوچی ایک شمال مغربی ایرانی زبان ہے جو بنیادی طور پر ایران، افغانستان اور پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ عمان، خلیج فارس اور عرب کی ریاستوں، ترکمانستان، مشرقی افریقہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں ڈائسپورا کمیونٹی میں بولنے والے موجود ہیں. ایتھنولوگ کے مطابق بولنے والوں کی کل تعداد 8.8 ملین ہے اور 6.28 ملین پاکستان میں ہیں. اس طرح اور بھی مختلف زبانوں سے متعلق مختلف میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آتی رہیں گی. اگر آپ کی اس بارے میں کوئی شارٹ پریزنٹیشن ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.